সহ্য বাড়া হয়ে গেছে, তখন তার উপরে অ্যাটাক করা হয়েছে। এই ভিডিওটা আপনারা দেখুন, তারপরে আমি কিছু কথা কই আর। कि आदमी तो सिर्फ हाथ डाल के फटाएंगे, चप्पल से मारेंगे, अभी चप्पल से मारेंगे। आप नहीं मैंने पहले बोला आप नहीं था क्या? आपका पेड़ था? क्या था वो? देना दूसरा देना बेटागिरी देखा। पुलिस क्या देगा? पब्लिक दे दो ना, पब्लिक दुलाई दो ना, पब्लिक दुलाई दो, पब्लिक दुलाई दो, पुलिस क्या दुलाई देगा? पुलिस वाला क्या दुलाई देगा? पहले पब्लिक दुलाई दो, उसके बाद क्या? बैंक की लोड़े देशा दूसरा दुरिया, तो छोड़ले आदि से तुम दूसरा देशा दुरिया, साला पूरा रात से ऐसा कर ओए। अरे तो छोड़ले आदि से तुम वहाँ पे नहीं करे नहीं भोसले वाला तू लगा दो ना, लगा सर, तेरा घर में चप्पल से मापी लगाओ, नहीं है क्या? देशा बढ़िया सा दुरिया, ओए, ये सुनो भाई, तेरा घर में मापी नहीं है क्या? मारो ना, तुमको क्या मारो, क्या तेरा घर में मापी मारो नहीं ना, है? पुलिस वाला तो बाद में देगा, पहले दे देना, दो चार को लगा देना, मारो, क्या बोलता है? बैठ तो सब तोड़ेगा मादर अलग रखो। क्या क्या बच्चे के साथ में क्या क्या है? नींद में तुम नहीं नींद नहीं है, ओए दांत तोड़ देगा লাতর বুথ বাঁচে যায় না, লাঠিও যায়। दांत तोड़ देगा तेरा बोल रहा हूँ, ठीक है? आप पोजियोला है ना, पोजियोला है ना, बोलो हरू बच्चा मेरा भविष्य बोले छोटा भी मादर इंडिया रो ইজ্জত থাকতে সময় মানুষের মনে থাকে না যে আমার ইজ্জতটা দেখুন কিয়া, ইজ্জত গেছে এখন তার হুশ। আমি তো लड़की है यार बादशाह है पूरा रात से देख रहा है पूरा रात से देख रहा है, क्या नहीं कर रहा है कभी ऐसा ये लगाता है कभी ऐसा हाथ लगाता है सुनो, आज तक सफर में रहते हैं, कहीं ऐसा कोई ने आरोप लगाया? वो वीडियो में देखिए ना, वीडियो में देखिए ना, वीडियो देखिए, आपका वीडियो देखिए, भैया ये क्या है वीडियो ও तो এখন 3 ভালো মানুষ সাজিবার वीडियो 3 चेक है, মানে आपका কলে वीडियो 3 কৌশলে है, বানাইয়া মাত কতখান মাতে। ये नींद में था ইজ্জত থাকতে সময় কিতার লাগি তোর ফুড়ির বয়সী বেটির লগে ये नींद में था শয়তানি করার লাগছে। नींद में नींद में बकरी का नींद में का गलती होगा नींद में का अरे क्यों ऐसा करेगा मदर क्यों ऐसा करेगा हाँ क्यों ऐसा करेगा फिर क्या है हाँ क्या कह रहा है तू কত হয়েছে वैसे भाई साड़ी दो, আপনারা ভিডিওটা বেশি বেশি করে শেয়ার মারিয়ে দিবা। আর ট্রেনে যাতায়াত করার সময় কেয়ারফুল থাকবা, কারণ এই ধরনের লুচ্চা শয়তান কিছু তা হয়। আর শেয়ার হলা করবা। तेरे बेटे के साथ में ऐसा करता क्या तेरे बेटे के साथ में ऐसा करता क्या पागल है तू क्यों कहता है ऐसा क्यों करता है तेरा घर में बेटी बच्चा नहीं क्या वैसे भाई बता दो, ওলা শেয়ার করা করবা, কারণ এই ধরনের আরও লুচ্চা হলে এই ভিডিওটা যেন দেখতে পায়। তো আমার কথা হয়েছে গিয়া তার ফুড়ির বয়সী বেটি সুগ্রি ঘু, তার ফুড়ির বয়সী সহ্য ভাড়া হইয়া এর পরে মানে পাবলিকে তার উপরে অ্যাটাক করছে। ট্রেনও আরও যাত্রী আসেন, তারা ভিডিও রেকর্ডিং করছেন, দেখতে দেখতে এর বাদেকে তার উপরে অ্যাটাক করা হয়েছে। কত হয়েছে হে যদি মানুষ হইতো তাহলে এই ধরনের কামটা করতে সময় 100 বার চিন্তাধারা করলো অনেক। কিতা হয়েছে তার মেয়ের বয়সী একটা সুগ্রির লগে হে শয়তানির পথ করে। হ্যাঁ, তোর যদি অত যদি প্রবলেম আসলো তুই বিয়ার এখান কর, তোর বেটির দ্বারা যা এই রাস্তা ট্রেনের মাঝে তুই এই সুগ্রির সাথে শয়তানি করতে কিতার লাগিয়া এই ধরনের মানুষের এই ধরনের অত্যাচার করাটা একান্ত প্রয়োজন। আমার ভিডিওটা যদি আপনারা ভালো লাগে তো বেশি বেশি করে শেয়ার মারুন আর কমেন্ট করে আপনারা মতামতটা জানাইবা।